Buenos días, Sevilla. Good morning, Sevilla. Buenos días, damas y caballeros. Good morning, ladies and gentlemen. Todo lo que estáis paseando por aquí All of you who are passing by, no es una casualidad, it's not a casualty, sino que Dios hizo que quisierais but God has made it so that you would want to pass by, para que en este día estuvierais aquí, so that today you would be here. no para pasearos. Not only to just walk by, De hecho, lo estáis haciendo, in fact, you're doing so, pero para que escuchéis el mensaje de Dios, but so you can hear the word of God, the message of God, que es mucho más necesario that is much more necessary, y más conveniente and it's more convenient for you que pasearte por aquí, por Sevilla. than just walking by Sevilla. Quiero hablaros un mensaje. I want to tell you a message, give you a message. Y lo que estamos aquí, estamos para transmitir un mensaje. We are here to transmit you a message Porque tenemos la inminente necesidad y urgencia because we have the urgent necessity de transmitir el mensaje de Dios of passing this message from God to you, a un mundo to a world, y en un mundo in a world que cada día más va cuesta abajo. that is every day going downwards. Un mundo que cada día más es incrédulo. A world that every day is believing less and less. A un mundo y en un mundo donde cada día se enorgullece de su inmoralidad. A world that is every day more and more a world that is proud of his immorality. Queremos transmitir el mensaje en este mundo We want to transmit this donde message cada día el mundo es más independiente de Dios in a world that is more and more independent from God y depende más de sí mismo. and is always depending more and more of himself. Y la consecuencia de esto, And the consequence of this el mundo se está condenando a sí mismo. is that the world is condemning itself, No porque Dios quiere condenarlo, not because God wants to condemn you, sino que porque el mismo mundo, because the world itself, los seres humanos que vivimos en este mundo, as human beings that are living on this world, nos condenamos a nosotros mismos we are condemning ourselves por nuestros malos pensamientos, because of our evil thoughts, por nuestros malos deseos, for our evil desires, por nuestras malas palabras, for our evil words, por nuestras malas acciones. for our evil works. Nos condenamos por no tener en cuenta a Dios We are condemning ourselves for not taking God in account, y no hacer la voluntad de Dios. for not doing God's will. Mira, la Biblia, la palabra de Dios, Listen, God's word, the Bible, que desde muchísimos años, miles de años atrás, since thousands of years ago, Dios habló en este mundo God has spoken to this world. y habló a este mundo God spoke to this world para que se arrepintiesen, so they could repent, para que se volviesen de sus malos caminos, so they could turn away from their evil ways, para que los impíos dejaran sus malos pensamientos so that the wicked could leave their evil thoughts. y a todos aquellos que quieren buscar satisfacer sus deseos, And to all those who are trying to satisfy their own desires, que abandonen el mal camino that they might leave their evil ways y se vuelvan a Dios, and turn to God, porque las consecuencias son muy graves because the consequences are very, very bad. y no solamente son temporales, And they are not just temporary, sino que son eternas. but they are eternal. El mensaje es: The message is Dios envió a su Hijo a este mundo. God has sent his son to this world. Dios vio a un mundo en miseria. God saw this world in misery. Dios vio a un mundo lleno de violencia. God saw a world full of violence. Dios vio a un mundo donde muchos quieren ser lo que ellos quieran ser. In a world where everybody wants to be whatever they want to be. En un mundo depravado, In a very depraved world. donde no hay solución y salvación para uno mismo. Where there's no solution, where there is no hope for oneself. Pero Dios dijo But God said
que a causa de que la ley era imposible para salvar al ser humano, Since the law, it was impossible that the law could save us human beings, o sea, por las obras de la ley, como decía el apóstol Pablo, as the Apostle Paul said, because of the works of the law, nadie se puede justificar delante de Dios, nobody can be justified through that. sino que la justificación del ser humano But humans can be justified solamente es por medio de la fe only through faith, en aquel a quien Dios había enviado a este mundo. through the one that God has sent to this world. Piénsatelo. Think about it. Si hubieras podido tú o yo If you or me, we could have salvarnos de nuestras malas obras y pecados, saved ourselves from our evil works, Dios no hubiera sido aquel que había enviado a su Hijo a este mundo. then God wouldn't have had to send his only son to die for us on a cross. No hubiera sido necesario tal envío. It wouldn't have been necessary. ¿Y por qué envió a su Hijo? So why did he send his son? ¿Y por qué vino Jesucristo aquí en la tierra? Why did Jesus Christ come to this world? La Biblia lo dice que por causa del pecado, The Bible says that because of our sins, Él vino en semejanza de carne de pecado, he came like one of us in a body like a sinless body, con el propósito de condenar al pecado en la carne. with the purpose of sacrificing sin, like killing sin on the cross. Por tanto, Cristo Jesús, siendo Dios, That's why Jesus Christ, being se God, hizo hombre. he became a man, ¿Por qué? Porque los hombres, because man, todos habíamos pecado contra Dios. all of us had sinned against God. Y por tanto, Dios es el único So God is the only one que puede juzgarnos o perdonarnos. that can judge us or forgive us. Por tanto, nadie se puede buscar el perdón por sí mismo. So nobody can find this forgiveness by his own means. Nadie puede obtenerlo por sus buenas obras, Nobody can get this forgiveness by doing good works por pensar que es una buena or persona, just by thinking that we are a good person por pensar que quiere ser mejor, or just by thinking I'll try to be a better person. sino que la Biblia lo dice claramente. But the Bible says clearly, Por las obras de la ley, because of the works of the law, nadie se justifica delante de Dios. nobody can justify himself before God. O sea, todo el mundo está bajo el juicio de Dios. The fact is that everybody is under God's judgment. Pero en la riqueza de la misericordia de Dios, But in God's great mercy, viendo que el hombre no podía salvarse y pagar por sí mismo, seeing that men couldn't save themselves or pay for their sins por themselves, eso Dios mismo en la persona de su Hijo that's why God, through the person of his son Jesus, vino aquí en la tierra haciéndose hombre como tú y como yo. he came to this world and became a man, a human being like you and me. ¿Por qué? Por cuanto el pecado entró por un hombre, Because sin entered the world through one man, por un hombre debería de entrar la vida. through one man also came life. Por un hombre entró la muerte. Through one man and death entered the world, Por otro hombre debería de entrar la justicia. and through another man justice entered the world. Por tanto, la justificación de nuestra vida So the justification of our life viene por medio de la fe en el Hijo de Dios. comes through faith in Jesus Christ. Porque Él vivió una vida sin pecado. Because he lived a life without sin. Y no solamente que no pecó nunca en su vida, And not only he never sinned in his life, sino que el pecado no lo contaminó desde su concepción en el vientre. but he was never touched by sin, not even in the conception in his mother's womb. Porque no nació de hombre y mujer como nosotros, Because he wasn't born of a man and a woman like you and me. sino que nació por la obra de Dios, But he was born through the work of the Holy Spirit tomando la sustancia de la mujer and taking the substance of the woman para que viniese como hombre, so that he could become a man, para que viviese como so hombre he could live as a man, y ofreciese su vida como hombre, and so he could give his life as a para man, que por su vida entregada en la cruz so that through his life given for us on
on the cross, por su sangre limpia y sin contaminación de pecado, through his blood that was pure, perfect, without any contamination of sin, fuese aceptado su sacrificio delante de un Dios 3 veces santo. his sacrifice could be accepted by God, who is 3 times holy. Para aquellos que son de este mundo contaminado y corrupto por el pecado, For those that are from this world contaminated by the corruption of sin, entre cuales estás tú y yo, in which we are, you and me are in, pudiésemos por la fe en Jesucristo we could, through faith in Jesus Christ, y no por nosotros mismos, and not by our own selves, ni por lo que pensamos bien, or by what we could think y ni well, por nuestras bondades, or even by our good works, ni por nuestras or justicias, by our justice, porque el pecado contaminó todas las facultades del ser humano. because sin has affected all humans' faculty. Y por mucho que quieres hacer cosas buenas, And even if you want to do a lot of good things, tu contaminación y la mía nos impide para que Dios nos salve. our contamination, the contamination in your life and mine, to separate us from that God can't save us. El pecado debería de ser condenado. Because sin has to be condemned. El pecado debería de ser vencido. Sin has to be won. La muerte debería de ser vencida. And death should be won. Y aquel que tenía dominio sobre el pecado y sobre la muerte, que es el diablo, el adversario, And the one that had dominion over death and over sin, which is the devil himself, fuese vencido he had to be won. para que tú y yo So that you and me, pudiésemos por la fe en Jesucristo we could, through faith in Jesus y Christ, solamente en and Jesucristo, only through Jesus Christ, el único y suficiente the only sufficient one, que pagó por tu rescate y por el mío, he paid for to rescue you and me. para que tú fueses libre del poder del pecado, So you could be free from the power of sin, fueses libre de la ley del pecado, from the law of sin. porque el pecado es una ley, Because sin is a law. no es una opción, es una ley It's not an option, it's a law. que ha esclavizado al ser humano. And this law has enslaved us. Por eso el hombre por sí mismo no se puede desclavizar, That's why by ourselves we can't get free. no se puede hacer libre por sí mismo. We can't get free by our own selves. Un esclavo no se puede librar de su amo. A slave cannot get free from his master. Por tanto, Jesucristo vino That's why Jesus Christ came para darnos la libertad del poder del pecado. to give us freedom from the power of sin. La Biblia dice, Él apareció The Bible says that he appeared para que quite nuestros pecados to take away our sins y para que deshaga la obra del diablo, and to destroy the works of the devil, para que tú y yo, por medio de la fe en Él, so that you and I, through the faith in him, nos arrepintiésemos de nuestros pecados could repent of our sins por no haber creído de corazón en Dios, for not having believed with all our heart in God, arrepintiéndonos por haber desobedecido a Dios, and repenting from having disobeyed God, por no tener en cuenta a Dios, for not having taken God in account, por no poder hacer la voluntad de Dios. for not doing the will of God. Y entonces poner toda nuestra confianza And so put all our trust y fe en and Jesucristo, our faith in Jesus Christ, el que por medio de su muerte en la cruz the one that through the death on the cross, venció el pecado, he won sin, venció la muerte, he won death, venció al diablo he won the devil, y te puede hacer libre and he can make you free para que el pecado no domine ni gobierne tu propia vida. so that sin will not govern your life anymore. Porque dice la Escritura, no hay ser humano que viva y no peque. Because the scripture says that there's not one only human that is living without sinning. Por tanto, todos necesitamos de la salvación. We all need salvation. Sea que eres un rey, Even if you are a king, sea que eres una gente común, or if you're just a common person, el más anciano de la tierra, the eldest person on the world, o el que hace 2 segundos que nació. or the one that was born 2 seconds ago, Todos necesitamos de la salvación de Dios. we all need God's salvation. Y la salvación viene solamente por Jesucristo. And salvation comes only through Jesus Christ. No pienses porque te estás equivocando. Don't think because
because wrong. You're wrong. Si piensas que por pertenecer a una religión, You're wrong if you think that because you are part of a religion, por frecuentar un centro de reuniones, because you go to a center where there are meetings, no pienses que por eso serás salvo. don't believe that because of that you will be saved. Porque muchas veces en la tierra hacemos cosas por costumbre, Because many times we do things just as a habit, por la cultura, because of culture, por las tradiciones, because of tradition, por lo que nos han enseñado. because of what they have taught us. Pero no nos salva. But that doesn't save us. La salvación tiene que venir por el único Salvador, Salvation comes only through the only Savior, por el único buen camino the only good way que Dios abrió delante del ser humano that God has opened before human beings, para que por medio de la fe pudiese volverse a Dios. so that through faith we could turn ourselves to God. Por medio de la fe en Jesucristo pudiese reconciliarse con Dios. Through faith in God we could be reconciled with God. Solamente Jesucristo pueda restaurar nuestra naturaleza caída. Only Jesus Christ can restore our broken nature. Por eso no es opción para que te arrepientas. So there's no option that you may repent. Es tu necesidad y la mía. It's not an option, it's a need. It's your need and my No need. es una opción para que creas en Jesucristo. It's not an option that you may believe in God. No es uno entre otros salvadores, He's not just one Savior among another, sino que another es Savior. una inminente importancia y urgencia But it's a very eminent and important de que el ser humano se arrepientan. that the human beings may repent. ¿Y sabe por qué? And do you know why? Porque Dios mismo está mandando. Because God Himself is telling us, Esto lo dijo también el apóstol Pablo en su tiempo, the Apostle Paul also said it in his time, que Dios manda a este mundo, that God is telling this a world, todos los hombres en todo lugar, He is commanding every man and every place que se arrepientan to repent y crean en and Jesucristo. believe in Jesus Christ. Porque si no, Because if not, hay consecuencias. big consequences Y will las come. consecuencias son el juicio eterno. And the biggest consequence is eternal justice. Porque el ser humano provocó la ira de Dios Because human beings have provoked God's wrath por medio de sus malas obras. because of their bad deeds. Y por eso es importante, That's why it's important. conveniente para ti y para mí, And it's very convenient to you and para to que me nos arrepintamos, that we repent abandonemos and we abandon la vida pecaminosa. our sinful life. Porque tú sabes lo que estás pensando. Because you know what you're Tú thinking. sabes lo que estás deseando. You know what you're desiring. Tú sabes lo que estás haciendo. You know what you're doing. Y sabes lo que haces mal que no deberías de hacerlo. And you know what you're doing wrong and you shouldn't be doing. Pero aún así lo estás And you haciendo. keep on doing it. Te lo digo por qué. Why do I tell you this? Porque eres esclavo del pecado. Because you are a slave of sin. Y tus buenas obras no te pueden librar. And your good works won't make you free. Solamente la sangre limpia derramada en la cruz. Only the perfect blood of Jesus Christ that was Una shed on vida the cross. voluntariamente sin merecer morir. He gave his life voluntarily. Él dio su vida por ti He gave his life for you. y la dio por mí And he gave his life for me. para que fuésemos reconciliados con Dios, So we could be reconciled with God. para que pudiésemos volver de nuevo a Dios So that we could get in a relationship with God. y pudiésemos vivir eternamente con Dios. And live forever with God. Dice la Escritura que el que no se arrepienta Scripture says that whoever y doesn't no, repent no crea en and Jesucristo, doesn't believe in Jesus Christ, hay otra muerte, there is another death. no solamente esta física que nos toca a todos, Not only the physical death we will all go through porque es a causa del pecado, because of sin, pero hay una eterna que nos afecta a todos los que son incrédulos but there is a spiritual death that will affect all those that don't believe. y los que no quieren volverse a Dios, An eternal death for all those that don't want to go back to God. Don't want to pensando turn que to la God. Biblia Because we think the Bible o que Dios or that God o que Jesucristo or that Jesus Christ, son cosas antiguas. that's old stuff. Mira,
El mundo está cambiando cada X años, The world is changing every pero Dios permanece para siempre. but God remains the same. Su voluntad permanece para siempre. His will always remains. La palabra de Dios permanece para The siempre. word of God remains forever. La obra de Dios permanece para The siempre. work of God remains Por forever. tanto, si tú no te vuelves a Dios, So if you don't turn back to God, te lo decimos de corazón, tell it to you with all our heart. te lo suplicamos, We just really want you to, no para que nos hagas a nosotros favor, not so you would make us a favor, sino que para que obedezcas lo que Dios dice, so that you may obey God. porque por eso el mundo va como va. Because that's why the world is going as it's going. El mundo va costa abajo. It's going downward. El mundo es independiente, quiere hacer lo que le da la The gana. world wants to be independent and Las do whatever they want. personas se consideran que no son. And people consider themselves what they aren't. Todo esto es a causa del pecado. All this is because of sin. El hombre, aunque vive, anda por las calles. A man, even if they're alive and walking through the streets, Es muerto, es sordo, es ciego. it's dead, it's deaf, it's blind. No puede hacer nada por sí mismo. He can't do anything on his own. No puede volverse a Dios por sí mismo. He can't turn back to God on his own. Por eso, That's right. arrepiéntanse de sus pecados. Repent of your sin. Cada uno sabe de lo que tiene que arrepentirse. Each one of us knows of what we have to repent. Pero arrepentimiento es con una vida transformada y cambiada. But if you repent, you will receive a new life, a transformed life. Por haber creído de verdad en aquel que Dios envió a este mundo. For having believed in the one that God sent to this world, Para que todos aquel que creen en el Hijo de Dios so that all those that believe in the Son of God tengan la vida eterna. might have eternal life. Más los que lo rechazan, But those that reject him, aun cuando Dios se lo ha ofrecido gratuitamente, even when God has offered it to them for free, gratuitamente por parte del hombre que no ha pagado nada. and man hasn't had to pay anything, Pero Dios pagó todo el precio. but God paid all the price. Un precio que no se puede estimar con nada en este mundo. A price that we cannot esteem, very high price. Todo aquel que rechaza a Jesucristo, Whoever rejects Jesus Christ, tenlo por cierto que la ira de Dios estará sobre él. you can be sure that the wrath of God will be on his Y life. nuestra preocupación por ti no es tu perdición, And we are worried for you. We are worried because we don't want you to get lost. es porque queremos que seas salvo de esta We perdición. want you to be saved and not be lost. Por tanto, arrepiéntanse y crean en So Jesucristo. repent and believe in Jesus Christ.